Why? Asa kayo? Saan kayo pupunta? Eh! Meron pa! Saan ka pupunta? Shh! Eh! So, ayun na nga guys, no? Pupunta kami sa Dolphin Beach na naman, no? Ito, kasi anniversary namin, di ba? Siyempre, kailangan celebrate. Ito yung asawa ko pala ngayon for today's video. Say hi, my dear. Hello. Yan yung, baby boy. Oh, naka-shades pa si Bro Jack. Jack. Okay guys, kita-kita tayo guys. Bye guys. Your favorite embutido? Hey. Oh. Bite size pala. Ano ba? Wait. Ito, nadunghil na. Wala ka na mukha na. Ngaon mi guys. Igusla mi guys. Rice. Ano? Embutido guys oh. Hey! Guys oh. Okay. Siomai, chicken siomai. Ayun na nga siya guys. Yes. Buntarok. Ano yan? Ito, watching. Wala naman yan. Yan man yung meron ko lang. Hanap ka, hanap ka. Di ba? Saan na pwede ako maghanap dito, Dad? Oo. Diyan kami guys, oh. Sing-sing tayo ngayon. Kasi may karap. Say hi ko, Eb. Hi. Hi, ito my vlog. Hi, ito my vlog. Asan yung hawakan mo? Welcome to my vlog. Ah, tag din ang hawakan-hawakan. One, two, three, go. 1, 2, 3. Oh. Yeah. Hey. Sarap maligo. Oo. Maligo ako.
Kamot na. Yan guys, si Burjak guys. Si Burjak, kaning kamot na guys. Laki na siya guys eh. Buot na yan siya guys. Ilagay mo na lang yung boat mo dyan sa dagat. Magpo-float yan. Lang. Maganda. Hey! Maganda. Maganda sa paningin ko. Hey! Napaka-ayos! It's beautiful. Beautiful. Miss Beautiful. Pool? Gusto namin pool? Miss Beautiful. Eh!